हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. जस्ट हांव आत्ता उठला आणि तोंड बी धुले आणि आता वाजला पळय 10:30 जाल्यासारखी. घरा आसा सकाळी कशेंच उठपाक जायना जालें, तेका लागून म्हटलें चला आसूं हरशीं म्हणून असायनमेंटूय कंप्लीट करपाचें आसलें. ते म्हटलें वर्क फ्रॉम घरा कडेन कंप्लीट करतले म्हणून रावले. आणि आता जाली 10:30 पळय. च्या घेता. तर चला आयज च्यावेक कितें आहा पळय तें दाखयता तुमकां. चला फ्रेंड्स, आयज आमी केला आळू, कित्याक आयज मंगळार. आणि हांगासर घेतला चपाती, आळू केला अशें. मम्मीन ताका लसूण बरी दामून दिल्या. आता टेस्ट करून सांगता. चपाती आणि हांगासर चपाती आता घेता हांव. फ्रेंड्स आता हांव घेता च्या. तुमकां बरी प्लेट सर्व करून दाखयली न्हू. त्या मिनी व्लॉगाक घालपाक लागून शॉर्ट्स घेता आनी ताका लागून म्हटलें तुमकांय दाखोवया. तर आता कांदो बीन मिक्स केलो, आता खावता. तर तुमी येया आळू खावपाक. खावन पळयता कशें जाला कितें पळय तें पयलीं. बेस्ट जाला. आळूंची न्हू एक स्पेशली आसता दिसता बरोबर. तर न्हू फ्रेंड्स, आळूंची म्हाका दिसता एक स्पेशलिटी आसता. कित्याक आमी ते दिसा फाटल्या व्हिडिओन पळय घातलेले न्हू, ते केल्लेले तितून म्हाका इतलें आवडूंक नासलें. तें म्हटलें मम्मीन रेसिपी हरशी शेअर केल्लेली, पूण म्हाका दिसता ते पानां आसता पळय न्हू तेंची सुद्दां कितें क्वॉलिटी आसता आसतली. कित्याक ते दीस आमी घराच्या रायट वाटेंतले काडलेले. आनी काल मम्मीक आजयेन सांगलें कितें की ते घराच्या लेफ्ट वाटेन आसा पळय न्हू, थंयसर ते आमच्या पारेतीक तेकोन येता अशें आळू, थंयसरले कर म्हणून सांगलें. सो ते आतां मम्मीन केला आनी इतलें टेस्टी जाला न्हू फ्रेंड्स. हांव हरशीं आळू मात्तूय म्हाका आवडना, पूण आतां हांवें खाल्लें म्हाका खरेंच आवडलें. बेस्ट जाला सारकें. तेणीन ह्या फावटी मातशी लसुणूय बरी ठेचून घातल्या तेका, आनी लसणीचोय फ्लेवर आनीक बरो येता सारको. तर आयचे आळू मातशे आवडले म्हाका. आयज खाल्ल्या पण कळ्ळें आळूची टेस्ट. तर आजी मम्मीक सांगताली कितें की ते वाटेनचे आळू खरेंच बरें लागता म्हणून. तर येस, खरेंच बरें जाला आळू ते. तर चला आता खाता. आनी उरलेलो मागीर म्हाजो असायनमेंट करूंक जाय फ्रेंड्स. मागीर हांव असायनमेंट करपाक बसतलें. येस, कालूच वायफायाक रिचार्ज केला. कित्याक इतले दीस आमचे कडेन म्हाजें नेट आसलें मोबायलान, म्हणजे MB आसली, ताका लागून हांवें करूंक नासलें. पूण आतां कालूच केला हांवें रिचार्ज. आतां नेट वायफायाक रिचार्ज आसलो काय ना, मागीर म्हजे हेत ते कॅम्पिंगाचे व्हिडिओ बीन पळोवप, तितूनच हांव आसता कोगून. तर चला फ्रेंड्स, च्या बीन घेतल्या उपरांत मागीर मेळटा तुमकां. तर पळया फ्रेंड्स, आत्तां मातसोगूच ब्लॉग स्टार्ट केला पळय न्हू, तेन्ना सर सामकें वत आसलें बरें सारकें तोंडार मारता पळय न्हू तहें. आनी आतां पळया दडाक येवन गेली पावसाचे, सगळे ग्रीन 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 ग्रीन. मात्तूय आतां वत ना, तुमी पळोवंक शकतात. तर आतां म्हाका बसूंक जाय असायनमेंट करपाक. तो पयलीं करून घेता. करपाक घेतला असायनमेंट. सगळ्यात असायनमेंट 1-2 असायनमेंट दिवन जाले. आतां एक ते बरोवपाचें थोडें उरला. ह्यो काल दिलो हांवें ऑलरेडी हो असायनमेंट. सो आतां हें बरोवन बीन काडटा मागीर. तर फ्रेंड्स, आतां येयला हांव शॉपार. वदय मातशें खंय गेल्लेलें, ताका लागून थंयच्यान डायरेक्ट येयलें म्हणून जॅकेट बीन घालपाक विसारलें. आतां आयज म्हाका एक वचून रेसिपी घरा कडेन ट्राय करपाक जाय म्हणून हांव म्हाका जें कितें साहित्य सामान लागतलें पळय न्हू तें हाडपाक लागून सुपर मार्केटान वयतलें. थंयच्यान सामान बीन घेवन मागीर घरा आनी मागीर न्यू रेसिपी एक ट्राय करतलें. ती तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. जर पॉसिबल जाली जाल्यार तर तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळया. तर आतां क्लोजिंग बीन करतलें आनी मागीर वयतलें. मातसो क्लोजिंग करपाक टायम वयतलो, कित्याक रिटर्न्स बी बरोवपाक जाय आनी बिलां बीन सगळें बरोवन मागीर रिटर्नाचें घातलें काय ना कोणी. मागीर आतां मातशें वखदां ओंकार नाजाल्यार दिदी येतले व्हरपाक. पळोवया कोण येता पळय न्हू ती. मागीर ती येयली काय ना मागीर म्हाजें हांगासलें सगळें वायंड अप केलें म्हणटकूच मागीर शूट करा. तर तुमी ब्लॉग कंटिन्यू पळयत रावा. फ्रेंड्स, आतां हांव येयलें घरा आनी म्हाका एक रेसिपी ट्राय करपाक जाय म्हणून पनीर घेवन येयल्लें. पूण जे बाकीचे आयटम आसा पळय न्हू ते हाडपाकूच विसारले. आतां ओंकारान हांव परत वयता आनी जें कितें सामान पळय जाय न्हू, बटर चीज बीन पळय ते घेवन येता. त्याच्या पयलीं हांवें हांगासर आयटम्स कट केल्या.
सांगता तुमकां कितें कितें पळय ते बॅक कॅमेराचेर पळयात हांगासर कांदो घेतला मिरची लसूण कॅप्सिकम टोमॅटो आनी हो पनीर आतां हांव किसोन घेतलें आनी मम्मीचे हांगासर चलता चपाती करपाचे पळयात फ्रेंड्स आतां रात जाल्या रातची पळया 9:30 जावपाक पावले आनी आमी आतां सामान हाडूंक वयता कित्याक आमकां करूंक जाय पनीर घोटाला ताका लागून येयल्या सुपर मार्केटान तर फ्रेंड सुपर मार्केटांसून येता आसतना बरोच पावस पडपाक लागलो ताका लागून फोन बीन सगळो घातलो डिकीन आनी घरा म्हटलें बेगीन येवया कित्याक ऑलरेडी 9:30 जाल्लेली आनी तें म्हाका करपाकूय जाय आसलें सो आतां हो कांदो घातला शिजात आनी हांगासर मम्मीची चलता चपाती भाजप कित्याक तिका म्हटलें तूं चपात्यो बेगीन करून घे मागीर हांव सडसडीत करता मागीर खावंक बसया म्हणून हो आतां घातलो कांदो त्याच्या उपरांत घातली कॅप्सिकम आनी व्यवस्थित ती शिजोवंक दिवंक जाय तितल्या म्हणसर बारीक फ्लेम करून आतां हे व्यवस्थित शिजल्या उपरांत आतां घालूंक जाय भितून टमाट पूण तेच्या पयलीं कॅप्सिकम आतां मातशी लेट घातल्या न्हू सो ती शिजोवंक जाय पयलीं ही आतां ऑलमोस्ट शिजली आनी तेलूय सुटलें पळया आतां घालता हांव टमाट बारीक कट केले काय ना ते बेगीन मातशें विरगाळटा ताका लागून हांव बारीक कट करता मोठे जप करूंक वचना कित्याक मातशें मीठ घातलें काय ना रोखडें मागीर विरगळोवंक ते इजी पडटा आतां घालया आमी मीठ घातलें न्हू 1 चमचो काय आतां हे भाजयेक बरें परत एकदां मॅरिनेट करून घेवया सो दॅट मीठ वेवस्थीत टमाटाक लागले काय ना मागीर ते बरें शिजोवन येतले असो पनीर ग्राइंड करून घेतला हांवें हो जालो काय ना आतां हे अशें उदक सोडलें काय ना मातशें मीठ घातलें वचून सॉफ्ट जाता अशें सॉफ्ट जालें न्हू पण आतां हितून घालया आमी मसाले कसले कसले ते सांगता तुमकां वो कश्मीरी चिली पावडर वो पाव भाजी मसाला तिखा लाल हळद पावडर कोरिएंडर पावडर आणि चाट मसाला हे सगळे मसाले हांवें घेतल्या आणि ही हे जे मसाले असले पळय न्हू ते सगळे हांव एड करता आनी भुनता हे मसाले व्यवस्थित मिक्स जाले काय ना हितून घालया गरम उदक आनी शिजपाक दवरया माझो व्यवस्थित मसालो हो भुनला आतां हांव घालता तितून उदक गरम शिजोवंक दिवया मिक्स करया पयलीं हांगा पळय आतां टमाट कशें सारके हे जाला पळय न्हू ते ग्रेवी म्हाजी चडूच सुकी जाली ताका लागून आनी इल्लें उदक एड करता आनी हे उदीक आतां म्हाजें गरम जाता पळोवंक शकता गरम उदीकूच हांवें एड केला आतां तितून घालता पनीर कित्याक पनीरूय मागीर वांगडा हेचे शिजोवन येतलो म्हणून ग्रेवी जाय आपल्याक पळय न्हू तशी आपूण हे करपाची उदकाची कन्सिस्टन्सी दवरपाची हे उदीक तशेंच उरना हे मातशें शिजलें काय ना मागीर तें आटोन वयता आनी पनीर आनी तें उदक सगळें एकजीव जाता तुमी पळया फुडें कळटलें तुमकांय बीन तर हे पळयात आतां अर्दें उदक आटलें पळय उदीक खंय मेरेन आसलें पळय तें पळोवंक शकता तुमी आनी खंय मेरेन पावलें पळय न्हू तें तर अशे तरेन हांवें आतां आनीक हें जालें आटलें आतां फायनली म्हाजें हांगासर पनीर घोटाला रेडी हा तुमी जाय जाल्यार थीक ग्रेवी सुद्दां करूं शकता जें हांवें उदक एड केला पळय न्हू तें स्कीप करून तर आतां हांव घेता म्हाका प्लेटीन सर्व करता आमकां मातशी ग्रेवी जाय म्हणून हांवें तशें दवरलेलें आनी खावन टेस्ट करया तर तुमी कन्सिस्टन्सी पळोवंक शकता हांगासर पनीर घोटालाची यम्मी दिसता न्हू तर रेसिपी आवडली जाल्यार कमेंट करून सांगा आतां घेवया आमी चपाती घेवया चला फ्रेंड्स या खावपाक तर फ्रेंड्स पनीर घोटाला बीन केलो तुमकां सर्व करून दाखयलो आनी पयलीं न्हांव न्हेयलें कित्याक किचनान रावल्या उपरांत घामाच्यो पावळ्यो गळटाल्यो म्हणून म्हटलें पयलीं न्हातलें आनी आतां खावपाक बसता तर हो तसलो आयचो व्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय